ଶିଶୁ ତରୁଣ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଶିଶୁ ମରନ୍ତି ନାହିଁ ନା ତରୁଣ କି ଯୁବକ ମରନ୍ତି କାହିଁ ମରନ୍ତି ନାହିଁ ନା ଜମଏ ରାଜାଙ୍କୁ ଡରେ। ଏକଥା ମୁଁ ପଢିକିରି ଗଲି ଯେ ବାଦପାଲା କଥା ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଅନତିକ୍ରମଣୀୟ ପ୍ରତିଭା ମୋର ପୂଜ୍ୟ ରାଉତ ମହୋଦୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକରେ ଆସିବେ କହିଲେ ବଢେଇ ପୁଅ ତୋ କଥା ଜମା ଠିକ ହେଲା ନାହିଁ। ସହଜ ବଡ ଭାଇ କହିଲେ ମହାରାଣା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବାଦପାଲା ଗାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛୁ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ। ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଶିଶୁ ମରନ୍ତି ନାହିଁ ତରୁଣ ବା ଯୁବକ ମରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋ ଭାଇ କାହିଁକି ଆକୁ ଭୁଲ କହିବେ କହିବେ ମହାରାଣା ତମ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଠ ପଢି କଣ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଠ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ମଧ୍ୟମଣି ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ପୁଅରେ ନାଇଲ ଅଢମଗଡରେ ମଠ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଖଣ୍ଡେ ବହି ଲେଖିଲେ ସେ ବହି ନାଁ ହଉଛି ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର। ଆପଣମାନେ ମଉସା ପଢିଥିବେ ସେଇ ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଯଶୋବନ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁକୁତା ଦେଇ ପୁଅ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବୁଝଉଛି ଏଟା ପୁଅରେ ମୁଁ କାହିଁ ତତେ କହୁଛି ହାଇ ପାଖକୁ ଗୁରୁ କର ଏ ପୁଅରେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ଏ ପୁଅ ସେହି କାଳ ଜମ ବଳ ଯାହାରୁ ଭଲ ଭାବେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଶିଶୁ ବା ଛୁଆ ମରୁନାହାନ୍ତି ବା ଯୁବକ ମରୁନି। ଏଠି ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଲେଖିଲେଣି ସେ ଜନ୍ମ ଏଭଳିଆ ସେ ବାଛିକିରି ଆଗ ପଞ୍ଚାକୁ ନବ କଣ ସାର୍ ବୁଝ ନା ଆଗ ଯୁବକକୁ ନବ ଆଗ ଛୁଆକୁ ନବ ବୁଢାକୁ ଜମା ନବନି। ତାହେଲେ ସାର୍ କିଏ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବର ଠକି ନା ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଠିକ ଇଏ ଠିକ ଇଏ ତ କହୁଛନ୍ତି ଛୁଆ ମରିବେନି ବା ଯୁବକ ମରିବେନି ଇଏ ଯଶୋବନ୍ତ କହିଲେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଛୁଆକୁ ନବ ଯୁବକକୁ ନବ ତାହେଲେ କିଏ ଠିକ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମନ ଦେଇ ଆଜ୍ଞା ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉମାନେ ବୟବୃଦ୍ଧ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏ ସଭାରେ ବସୁଛନ୍ତି ଅତୀତ ଦିନ ଆପଣ ତ ପିଲାଦିନକୁ ଟିକେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀଟିଏ ପିଲା ପ୍ରସବ ନ କରିପାରି ମରିବା କମ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ନ କରିପାରି ମରିଯାଉଛି। ଏବେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁରେ 0 ଟଲରାନ୍ସ ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁରେ 0 ଟଲରାନ୍ସ ମା କେମିତି ମରିବ ନାହିଁ ଶିଶୁ କେମିତି ମରିବ ନାହିଁ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଆମ ସରକାର କେତେ ମଜବୁତ କରିଛନ୍ତି ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ମାତୃ ନାହିଁ ବୋଲି କହିହବ କାହିଁ କହୁଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସେତେବେଳକା ସେ ରାଜା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଏଡ଼େ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥିଲେ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ନଥିଲା ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁ ବା ଯୁବକ ମାନେ କେହି ଅକାଳରେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରୁନଥିଲେ।
ଆମେ ଆଉ ଛାଡିବୁ ଯିବାନି ସମୟ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଛି ଆରମ୍ଭ ଆମେ ଏତେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଚାତୁରୀ ଭିତରକୁ ନ ଯାଇ ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ ରାଜା ଅଯୋଧ୍ୟାର ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଦେବତା ବୋଲି ପ୍ରଜାମାନେ ଯାହାକୁ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ବୋଲି ସେ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ପ୍ରଭାକର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ରାଜା ସେ ପୁଅର ନାଁ ଦେଲେ ପ୍ରିୟବ୍ରତ କଣ ମଉସା ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ନାଁ ଦେଲେ ରାଜା ପ୍ରିୟବ୍ରତ କିନ୍ତୁ ସେ ଚଣ୍ଡାଳ ଏଭଳି କାମ କଲା ଏଭଳି ଅନ୍ୟାୟ କଲା ଏଭଳି ଅନୀତି କଲା ଅଯୋଧ୍ୟାର ଯୋଉ ପ୍ରଜା ମାନେ ସେ ରଜା ପୁଅକୁ ସମସ୍ତେ ଡାକିଲେ ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚାହିଁବେ ସେ ଟୋକା କଣ କଲା ସେ ରଜା ପୁଅ କଲା କଣ ପୁନରେ এই ওড়িশার সারস্বত জগতর জনে দিব্যাঙ্গ কবি বাঁ হাত বাঁ গোড় চালেনি বোধেই গাঁরে ঘর গোটিয়ে বহি লেখিলে সে বহিটার না হচ্ছে অবজা সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার পাইলা সে বহি সেই অবজা কাব্যরে কবি হরে কৃষ্ণ লেখা ওটা কথা প্রমাণ দেলে সে রাজাকে কোন এমিতি কলা যে অযোধ্যা রাজ্যের সমস্ত তাকে ডাকিলে ইয়ে হচ্ছে অযোধ্যাতে গোটা দৈব দণ্ড কোন সে কলা আরে কে দেব দিওবা রাজদাকে কালো ওরে দুনোরা सारे ये पद्धति मो बापा माने मो गुरु माने मोर समस्त ज्ञानी माने मो अर्थ करिया गला रे मो सबेले कहे हम समाज रे जा घटे हम पुराने रे से हम पाला रे सेया तारे समाज चित्र कोन जदि समाज सहित पाला न मिसिला तारे से पाला न से पाला बोला आगे आजिकाली आगे आपण माने देखुथेबे एमिति जड़े जड़े लोक अच्छा 10-50 खंड गाँव रे आगे लोक आज्ञा कौन कहूँ भाई दादा गुंडा नहीं है जब नरसिंहपुर गाँव गोटाए मुंडे से बाबू आसी पहुंची गले गाँव आज्ञा दाँड़े रही आम जगतसिंहपुर आज्ञा गोटे था मु नरसिंहपुर पाला जाऊँ रणपुर आसे साड़ू को जीव कहीदेवी ये ता ना था गुंडी गुंडी शुणी ता ना गुंगी जुआड़े जीव जो बजार ताकू जदि किए कौन कहला पकेट रे पुरे थब गोटा खुर कौन खाली हेले आपण देह जाक गारी दब कहीं कहूँ ये रजा भड़ी अन्याय भाव दंड दौरा प्रजा मान जदि केबे ही रजा पुआई जानी बेली
खबर प्रचारित हो गला से गाँव ताती कबाटे पड़ी जाए केही आउ राजमार्ग को बाहर होती ए कोई आपण माने मते पचारि पाउनी कहंती महाराणा से पो काई एमिति हला काई हला ता कारण कोन उनरे आज्ञा चारोटी जिनिस कथा अछि पाला होछि लोक शिक्षा आपण माने मो आलोचना भितरे अभिपति शिक्षणीय कथा जे आपण माने कहि देछि चारोटी जिनिस अछि जगत रे से जो गोटी आम भितर आसी बसी जाए आमे मनीष हबा मनीष अबाट को आम से नै जीवो जो कि चारटा लोक कथा एकाठी खबो से क्या कोन आसा देसी अबाट को जीवो ए पोए ताले से चारिटा जिनिस आ गया कोन प्रहार करो कवि हेले विष्णु शर्मा यही होची पंचतंत्र जौवन धन संपत्ति प्रभुत्व अविवेकिता ये कई कवि मनोर्थाय किमुजत्र चतुष्टय आगे से चार जिनिस कौन ये कहूँ आज्ञा यौवन जेतबेले मनुष्य शरीर रे यौवन लहरी भांगे से काहाକୁ माने आज्ञा काहाକୁ माने ओडिया रे गोटा दिही नाही डोका काठेरिया पटु घोड़ा इकिले खांती कानन एक धन संपत्ति काली खबर गरिबो আজি যদি কোনসি কারণ বড় লোক হইলা সে গারে কাহাକୁ মানিবা প্রভুত্ব কালি যে খবর সাধারণ লোক আজি যদি নির্বাচনী রাজনীতি রে সে হইলা পঞ্চায়েতর সরপঞ্চ নলে যদি হইলা এমএলএ ক্ষমতা দিয়ে হাতু আসিলা না না अभिवेकिता सर्वोपरि जने अभिवेक जदि एही थब से मध्य काहाକୁ मानिबनी किंतु सार देखंतु ए जो अयोध्यार राजा पुआ जहा राजा माने दंड बोली डाकिलेनी एक रे टोका यौवन अछि दुई रे राजा को क्षमता अछि तीन रे चूर अमाप संपत्तिर अधिकारी चतुर्थ मध्य गोटे अभिवेक अमनीष ताठार कौन आशा करा जाई पारे सेतिकी नुह तार निष्ठुरता तार अमनीष पनिया एतिकी सीमाबद्ध नुह से राजा पुओ गाँ गांधे आइला बेले जदि नर नारी माने घर को चली गले सारे माता दौड़ी पड़ेगा 3 वर्षर गोटे 4 वर्षर छुआटाए दांडे खेलुथारा ताकू नै जदि खेलुची दांडे रे युवराज दंडर आखि आगे पहिला से हम फुटबॉल खेलनी खेलाड़ी माने से पिलाटा को फाउल मारिबो से छुआटा जाई गोटे जगह रथ की पड़ी कांदीबो से जेति भी जोरे कांदीबो ता धी पूरा जोरे हसी गिरी ता आनंद सारे बंधु तो या करी तो मनुष्य ये गोरे सेति गिरी नुह जति जेउटी न गोटे सुंदर तरुणीर देह को से उपभोग न करी सेदिन भाबिबो আজি মো দিনটা নিষ্ফল ও এই কি বাবা মানকু সূচনা দেবি এ প্রভাকর যুবরাজ দণ্ড অযোধ্যার রাজমার্গরে আজি পরিভ্রমণ করুছি বুঝুছি মু তা আপনাকে কইছি যদি গোটে সুন্দরী তরুণীর শরীর সে যৌদিন উপভোগ ন করে সেদিন ভাবে মো দিনটা ব্যর্থ বেকার হয়ে গলা समस्ते घरे ताकी कबाट पकेई लुचि चल काहा को आज युवराज पाइला
কাইকি ସମସ୍ତେ ଘରେ ମହାରାଜ ଦଣ୍ଡ ଭାବିଲା ଆଜି କଣ ଜନ୍ମଥିଲେ ଆମର ଚରିତାର୍ଥ ହବ ନାହିଁ। ଓ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟର ତମେ ସୁନ୍ଦରୀ ତରୁଣୀ ମାନେ ମୋ ଭୟରେ ସଞ୍ଜ ନଇଲେ ସରଜ ନଇକି ନିତ୍ୟ କର୍ମ କରିବାକୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛ। ଏଇଆ ତ ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବି ତମେ ଚାଲା ତୁମେ ଚାଲା ଯୁବରାଜ ଦଣ୍ଡ ଆଜି ତାର ଜନ୍ମ ପୂଜା ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ସଞ୍ଜ ନଇଲେ ସୁନ୍ଦରୀ ମାନେ ସରଜ ନଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବି ଆଜ୍ଞା ସରଜ ନଈ ଘାଟ ସେ ଘାଟରେ ବିରାଟ ବର ଗଛ ସେ ବର ଗଛ ଡାଳରେ ଯୁବରାଜ ଦଣ୍ଡ ଯାଇ ଲୁଚିକି ବସିଲା। କାହିଁକି ବସିଲା ଆଜ୍ଞା ସଞ୍ଜ ହେଲେ ତ ଏଇବାଟା ଆସିବେ ଯାହାକୁ ଦେଖିବି ସୁନ୍ଦରୀ ତାରି ସହିତ ଆଜି ପ୍ରେମ ରସରେ ମଜି ମୋର ଦେହ ସୁଧାକୁ ବସିଛି ବରଗଛ ଥାଏ ନିୟତିର ଇଚ୍ଛା ସେଇ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ବିଧବା ବୟସ ତାର 17-16 ହବ। এই সজ্জন তবে বয়স 16-17 তারপরে অতীত দিনের আমার একটা পরম্পরা লা বড় 30 কনিয়া 10 নাই আজ্ঞা বুড়া বড়কু তো 10-15 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ବାହାର ଝିଅ ଘର ଯୋଗ୍ୟ ହେଲା ବେଳକୁ ସ୍ୱାମୀ ମଲାଣି ସଖା ଭାଙ୍ଗିଲାଣି ସମୁଦ୍ର ମିଳିଲାଣି ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଝିଅ ବାଲ୍ୟ ବିଧବା ବୟସ 16-17 ରାତି ଘଡ଼ିରେ ସଞ୍ଜ ନହିଲାଣି କାଠରେ ଧରିଛି ଗୋଟିଏ କଳସି ଆଖିରେ ଧରିଛି ଯିବ ସରଜୁ କହିଲେ ସ୍ନାନ କରିବ କଳସିରେ କିଛି ଜଳ ଧରି ଆସିଲେ ଘରର ନିତ୍ୟ କର୍ମ ହବ। ଏ ବାପା ଚାଲିଗଲା ବେଳେ କାହିଁ ଏତେ ଦଣ୍ଡ ବତେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀ ହାତରେ ମତେ ଛନ୍ଦିଲୁ 15 ବର୍ଷ 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିଧବା ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ମତେ ଜନ୍ମ ଦେଲୁ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ପୁଅ ସତୀର ସତୀତ୍ୱର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝେ ନା କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଦେବୁ ପୁଅରେ କାନ୍ଦୁଛି ବିଧବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କାହା ଲେଖା ଗୋଟେ ଆପଣମାନ କାଗରେ ଅର୍ଥ ଦେବି ଓଡ଼ିଶାରେ 2 ଜଣ ପାଲା ଜଗତର ସମ୍ରାଟ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ କଥା ଏବେ କହୁନି ଅତୀତ ଦିନରେ ରାଜସୁନା ଖଳା ରମାମି ଏଭଳିଆ ଯୁଗ ଜନ୍ମ ହେବେ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଟ୍ଟଦୋଷୀ ମହୋଦୟ ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ସାଲେପୁର ମଣିଆପାଟଣା ବୈଷ୍ଣବ ଧାଡ଼ି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ଗୁରୁ ତାଙ୍କରି ଲେଖା ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ବିଧବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଶରଣ ଖାଇଦେଉଛି ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ବିଧାତା ତୋର ମତିରେ বুঝিব তোর লীলা খেলা ধন্য